Klal Yisrael sind wir bei Aisle 9 in Jackson. And they have a full line. Freue, hey, was machst du? Lass mal das weglegen, lass mal reden zu dir a second. Ja. So this is the erste Mall in history, the einzigste store in the entire Lakewood area, was hat a full Kosher For Passover Deli. Schon jetzt, auf Fahrer Schreuder? Schon jetzt auf Fahrer Schreuder. So du kannst du anytime ordern für Suppers, Dinners, Shabbos Agudel, in den ganzen Pesach order du willst. Shipping to anywhere in the entire United States, by the way. A truck an Florida food daarop nächste Woche. Mit den Karren? Mit den Karren. KCL Hechsher, by the way. Alles is fully kosher. Let me give you a little bit of a tour. Du hast hot food. Okay, so du hast Japchik mit Brisket, mit Schnitzel, mit just crazy. Kick of days. Hast du ready, frische meatboards. Und sie machen das 24/7. Because the ganze kitchen is gekashert geworden into the KCL. Wat zijn de crumbs op them? Welke crumbs zijn dit? Wat is dat? The crumb is kamat. Ladyfingers, de mond en ladyfingers? Kamat also geht wie Chomats, but es ist nicht. You know, es ist... Weißt du noch interessant, de prazen zijn ook gemaakt, die de Chomats ja, de prazen. Ja, de prazen kamat dezelfde zaak. Mensen meinen, het is billig te chargen, prijs zich 200 de prazen, zo zeggen ze, ze maken dezelfde prazen. Ja, there's no reason to, ja. So, du hast de kikkersoen, a full geherige deli, but alles is kosher for Passover. Ga de wazen inside, zijn gecoverd alles voor Pesach. Hast da full menu do. Ah, met dan komen wow, kijk wat options nog hebben. Insane. En de man die test jouw video. Was du hältst du gaan met nog met als ik een koffie was. So ja, die jetzt de intermittent fasting, so zei healthy Sach. Oeh, dat mag extra de interview van dem allein. Ja. Van was ist de menu? Wie ze bestellt en wie ze arbeitet? Oh, so du hast the menu is we can other call on 732-592-6544, other Passover at aisle 9 Jackson, other aisle9market.com. The easiest way is aisle 9, just Google us and go around. Well, laat me de gewazen, goed, er nog een section doen. So do alle dips. Alles gaat zijn Kosher For Passover. Alles is een Kosher L'pesach? Alles is Kosher For Passover. Kijk on do. Als dat veel kishke, was het ook het Kosher For Passover. Kosher L'pesach into the KCL, alles is gelabeld. Als do a veel kijk on kneidel. Kosher For Passover. Als do lokshen, Kosher For Passover. Chop liver, leber, galle, alles is schrecklich, Kosher For Passover. Maar kan niet om alles. Ja, 100%. Ziet als gommenzig van Pesach. Deze wordt ook gewaast. Nou, du hast deze is niet deze kijk eens on. Cured fish, dit is een machine te werden. Nein, Kosher For Passover. En kijk on, sa viele zag. Kijk on de praat, normale praat. Gerrit is de beste hersenleek. Ik vind de beste hersenleek, KCL. Alle herings. Kijk deze on. Deze is een machine te werden. Kijk eens on. Gorgeous gepakt. In alles normale prazen. Eli, was gaat voor doen? Also, dus zijn we in the kitchen in the back. Kennst du zijn koninkel, the counter is gecoverd, zo wie bij heimische huis in de heim. Met de plastics, alles is Kosher For Passover. So deze alles is in geschmiest is Kosher For Passover. Ik ben gedekt door de hoed, zeg ik. Eli, is gedekt door de back? Ah, warte, deze alles met zieken, ja. Du hast de meatboards, kijk eens on. Deze is next level. Alles met de aisle 9 Jackson logo. En koninkel, kijk on a japchik doen. De rest van a japchik, laat me de wazen als een close-up. Dus ik maak maar met schmalz of met oil? Kijk deze. Kijk eens dat we zeggen schmalz? Ja. Nou, je schmalz, ik ben een schmalz. Weißt du, ob ze healthy? Ik ben zeer healthy. Kijk on a brisket. Kijk deze one, zoom maar aan dan. So, ze doen in de car, in de bag, ze doen de aisle 9 famous grieven. This is the most famous, kijk eens on. De einzigste was maken is, look at this. Wow. En toen hebben we de chef Shloimi, was macht jetzt a Kosher L'pesach chulent. En Shloimi, is the chef, by the way. Top notch, top quality, alles is quality control, taste jede Sache. And how was it, wie sagt man du immer gekascht als a ganze kitchen of Kosher For Passover? Basically, it was scrubbed down literally like it was brand new. Wow. But we gonna alle keilim, what they took apart all the ovens. Literally, Ja, gerecht, ja. All the dishes are brand new. And all the pots are brand new. Everything is brand new keilim. Wow. And everything that we use for Pesach is in this kitchen. Nothing is on the outside. And the pots are brand new. And everything is brand new. What's your biggest challenge? Als komt op Pesach? Wenn du darfst toasten ingredients. Hast du dat challenge oder hast du schon alles? Basically is don't overthink it and keep it simple and keep it heimish and that's the basic thing. Maar tracht zie veel, maar darf machen zie veel is nicht geht. Man darf machen simple Sachen. Simple heimische Sachen. Alles ist heimisch, alles ist simple. Also wie das gesehen in der Heim, so wie der Mama vielleicht machen. That's the best way
to cook for Pesach. Jetzt nochmal der Vasen freuen. Die do eine extra section für Fisch. Auch also wie geschmiert. Kosher for Passover in Parav. In do hast du gekon. Sie greift nun der Hering. This is a part of a section do. Greift nun gorgeous Hering. En kijk gewoon, du hast auch het cured fish. Lass mal sehen, lass mal das tasten. Gaan we machen tasting live. Hast du mit dem Fast, hast du gesagt? Deze nein, de Fast hat sich jetzt geändert, 12 was eigen. Moet ik gaat wat een uil en nog een schaak wel niet bedoelen. Oh mein. Wow. Mooi ding, hè? Een Kosher For Passover. Wow. Dit is echt zo'n heimnemen. Aber ich habe Schiss. One more thing I want to tell you, there's a full Kosher For Passover selection here at aisle 9 Jackson. You can place your orders by aisle 9 Jackson. April 17, a truck is going down to Miami and to Orlando. So you can place your entire order, not just hot food or warm dishes, but everything that you can only imagine. You can also get here by aisle 9 and you can place your order.